IVF IUI क्या भी कराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज औलाद नहीं होने से परेशान है, तो इंशाल्लाह 6 स्टेप्स बच्चे होने के लिए 6 मैं स्टेप्स बताऊंगा। ये 6 स्टेप्स आप घर पे बैठ के कर लेंगे, औरतों के लिए खास कर, तो इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आएगा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, IVF IUI क्या भी कराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह घर पे बैठ के ये 6 स्टेप्स को फॉलो कर लो, 100% रिजल्ट आ जाता। पहला स्टेप दुआ करो, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाल्लाह। दूसरा स्टेप एलोवेरा का कोर्स 3 दिन का, महावारी हुए सो दूसरे, तीसरे और चौथे दिन 3 दिन एलोवेरा का कोर्स। सुबह में उठ के साइड से काटे काट लेके, जो है खाली साइड से काटे काटना, उसके बाद पूरा अच्छा कुचल लेके चटनी बना लेना, उसमें मौज में मिला लेके सुबह नहार पेट खाना। महावारी हुए सो दूसरे, तीसरे और चौथे दिन 3 दिन इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप सुबह और शाम 2 नारियल का पानी पीना। 2 भी नहीं हो रहा बोले तो 1 तो भी पीना। नारियल का पानी मस्ट एंड शुड, एक दिन भी नहीं छोड़ना, नहीं तो इलाज फेल हो जाता। और ये पीने के बाद गला पकड़ता, सर्दी होती, बुखार आती, एक भी गोली नहीं खाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, बर्दाश्त करना। बच्चे होना तो बर्दाश्त करना। ज्यादा से ज्यादा विक्स लगा ले सकते, ऐसा विक्स लगा ले सकते, लेकिन दवाइयाँ कुछ भी नहीं खाना, नहीं तो फेल हो जाता। एक बार भी गोली खाए तो फेल हो जाता। चौथा, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना, गरम चीजें कुछ भी नहीं खाना, ठंडी के चीजें खाना, जैसा कि खाना दाल चावल, रागी का हिट, रागी का उपमा, रागी की रोटी, दूध खाना, छाछ खाना, लाल मिर्ची ले सकते, हरी मिर्ची नहीं लेना, नारंगी खा सकते, मौसम्बी नहीं खाना, दही नहीं लेना, छाछ ले सकते, दूध पी सकते है नहीं, और बकरी छेली का दूध जो ठंडी रहता वो खा सकते, फिक्का, मसाला कुछ भी नहीं लेना, इतना परहेज करते हुए करना। ये खाना सो ठंडी की चीजें, गरम चीजें अगर आप एक भी हरी मिर्ची खा गए तो रिजल्ट नहीं आता। एक भी हरी मिर्ची, एक बार भी दावत हो जाके एक बार खाई समय चिकन बोले तो भी नहीं होता। चिकन तो मैं 100% का इलाज बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं, बच्चे नहीं हो रहे, 6 स्टेप फॉलो करके देखो आप इंशाल्लाह। मेरे दादी का इलाज है, ये पूरा बता के दे रहा हूँ खुला आपको। घर के पास खाली औलाद के वास्ते लाइन लगा के ठहरते आके, लेकिन आपको पूरा सिखा के दे रहा हूँ मैं, घर पे कर ले बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह अपना कदर करो, गवाले के बाद पछता लो नको। तो चौथा स्ट्रिक्ट डाइट, ठंडी के आइटम लेना, गरम आइटम नहीं लेना, चौथा। 5वां, नो हेवी लिफ्टिंग एंड ट्रैवलिंग, वजन उठाना और जो है सफर करना, दावतों को जाना, शादियों को जाना नहीं। अम्मा क्या जाना, अम्मा से सास क्या जाना, वहाँ से यहाँ कूदना, वहाँ से यहाँ कूदना, मेंढका कूद ऐसा नो। एक जगह रखो, इलाज करना है तो अम्मा क्या रहो, नहीं तो सास क्या रहो, कौन जिम्मेदारी से करेंगे इंशाल्लाह, उनके पास रहो। समझ रही मेरी बात? तो 5वां, नो हेवी लिफ्टिंग एंड नो ट्रैवलिंग, सफर नहीं करना। अब खाली सोले को रहेंगे। फिर प्रेग्नेंट औरतें कैसा रहते, ऑपरेशन की औरतें, सिजरिंग औरतें कैसा रहते, 40 दिन कुछ भी उठाते नहीं, करते नहीं, हल्लो कर लेते ना, वैसा हल्लो कर ले गो रहना। समझ रही मेरी बात? ठीक है ना? कुछ भी वजन नहीं उठाना इंशाल्लाह। अगर थोड़ा भी वजन उठाए, माहवारी होने के चांसेस। कितने पॉइंट्स बोले? 5। 6वां पॉइंट लास्ट, PMM फॉर्मूला इंशाल्लाह, मतलब P से पुठाने, चने बोलते देखो, पुठाने ले लेना 100 ग्राम, भुनना, उसको पाउडर बना लेना। PMM, M से मेथी, 1 चमचा मेथी ले लेना, उसको भी भुनना, पाउडर बना लेना। तीसरा मिश्री, लाल मिश्री, लाल कलर की, वो मिश्री ले लेना। ये 100 ग्राम पुठाने, 100 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम पुठाने, नहीं तो 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम पुठाने, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना बना लो आप। पुठाने भुन के पाउडर बना लेते हैं, मेथी भुन के पाउडर बना लेते हैं, मिश्री को पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, छान लेना। ठीक है ना? और हो सके तो इसमें चाहे तो लाल मट्टी डाल ले सकते थोड़ी, बच्चे जरा गोरे पैदा होते हैं, लाल बच्चे।
تو تھوڑی سی لال مٹی ڈال لے سکتے. یہ لال مٹی لانے کے واسطے دوا سے پوچھو دیتے انہوں لنڈے ملتے آپ کو. سمجھ میں آ رہا؟ یہاں وہاں جا کو کچرے میں اٹھا دیں گے, مٹی ڈال دی کہ لے ڈال دو بولتی. حکمت بتا کے دے رہا ہوں, یہ کچھ چیزیں راز کے نہیں بول سکتے, بٹ اسٹل میں بول رہا ہوں کہ میرے چاہنے والے میرے باتوں کے اوپر یقین کرتے, عمل کر کے فائدہ اٹھا لیتے. الحمدللہ. سمجھ میں آ رہا؟ سائنس والوں کو لال مٹی, بیکٹیریا, کیڑے وہ 100 سوالوں پیدا ہوتے, انہوں بچہ پیدا کرے تک پورا کاٹ کو دال ڈلتے. زندے پن میں پوش مٹم پھر کتنے پاتلک دوائیں دردا ماں یو اللہ ہے نہیں. سیریسلی بتا رہا ہوں, ایسے ایسے چیزیں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ سوئی بھی نہیں کاٹیں گی, سوئی بھی نہیں چبھیں گی, چمٹی بھی نہیں کاٹیں گی, ویسی سکون سے زندگی گزریں گے اگر حکمت سے جئیں گے تو انشاءاللہ. اب مہاوری 1 تاریخ کو ہوئی نا, اب نیکسٹ مہینہ پھر سے 1 تاریخ کو مہاوری ہوتی. وہ مہاوری ہونے سے ٹھیک 8 دن پہلے سے یہ پاؤڈر جو میں بتایا ابھی PMM کا, یہ پاؤڈر لینا شروع کرو. صبح میں 2 چمچے, شام میں 2 چمچے, 1 گلاس دودھ کے ساتھ. انشاءاللہ 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 جب مہاوری آنے کا ٹائم آئے گا, وہ ٹائم کے اندر آپ لوگ انشاءاللہ گڈ نیوز بتا دیں گے. انشاءاللہ 1 مہینے میں اللہ چاہا تو انشاءاللہ گڈ نیوز آ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جتنے لوگ میرے پاس علاج کرانے اولاد کے لیے آ رہے, انہوں میرے پاس مت آؤ, گھر پہ بیٹھ کے کر لیو. ڈاکٹر صاحب کو پوچھ کو شروع کروں کیا؟ اگر وہ پوچھ لے بیٹھے کو, وہ پوچھ لے تک ہے نہیں, کچھ بھی ہو سکتا. آپ لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ یہ بیٹھ کے عمل کر لے کے فائدہ اٹھا لینا انشاءاللہ. 100% رزلٹ کی چیز ہے یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو بے اولاد ہے, ان لوگوں کو بتاؤ کہ انشاءاللہ یہ چیزوں میں شفا ہے. یہ اب جب سن لینے کے بعد اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے, جو بھی بے اولاد ہیں, جو بھی تکلیف میں ہیں, ان کی مدد کرنا. میرا بولنے کا کام تھا, الحمدللہ جو اللہ علم مجھے دیے میں آج بتا دیا پورا آپ کو. کل کے دن آپ یہ چیز دوسروں تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے, اس کا جواب آپ کو اللہ کے پاس دینا ہے.